गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनाऊँगी। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पाई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फଳରେ आमे जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दया करी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2024 मसीहा नवेम्बर मास 20 तारिख बुधवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1432 साल, स्वाधीन भारताब्द 78 वर्ष, महिमाद 197 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंहदेव महाराजांकर 68 अंक। सौरस्व मार्गशीर मास 6 दिन, चांद्रमते मार्गशीर कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, रात्रि 8 घंटा 34 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 6 घंटा बिछा लग्न सुनुदंड 38 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 1 मिनिट वृष लग्न सुनुदंड 40 लिता गते अस्त। आज मिथुन चंद्र दिबा 1 घंटा 4 मिनिट पर्यंत। एहा परे कर्कट चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 7 घंटा 8 मिनिट पर्यंत। आज जन्मित शिशुर मिथुन राशि शूद्रवर्ण देवगण दिबा 1 घंटा 4 मिनिट गते कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत व्यक्तिर रात्रि 7 घंटा 8 मिनिट गते एक पाद पुष्कर दोष, निषिद्ध खाद्य। आज बेल भोजन निषेध अटे। रात्रि 8 घंटा 34 मिनिट गते निम्ब भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग प्रातरु दिबा 6 घंटा 50 मिनिट मध्ये, दिबा 7 घंटा 37 मिनिट गते 8 घंटा 24 मिनिट मध्ये, दिबा 10 घंटा 48 मिनिट गते 1 घंटा 12 मिनिट मध्ये, संध्या 5 घंटा 48 मिनिट गते 6 घंटा 37 मिनिट मध्ये एवं रात्रि 8 घंटा 13 मिनिट गते 2 घंटा 37 मिनिट मध्ये। आजिर महेंद्र जोग दिबा 6 घंटा 48 मिनिट गते 7 घंटा 36 मिनिट मध्ये एवं दिबा 1 घंटा 59 मिनिट गते अपराह्न 4 घंटा 24 मिनिट मध्ये। आजिर काल बेला दिबा 9 घंटा 49 मिनिट गते 11 घंटा 42 मिनिट मध्ये। आजिर बार बेला दिबा 12 घंटा गते 1 घंटा 54 मिनिट मध्ये। आजिर काल रात्रि रात्रि 1 घंटा 13 मिनिट गते शेष रात्रि 3 घंटा 7 मिनिट मध्ये। आजिर राहु काल मध्याह्न 12 घंटा ठारू 1 घंटा 30 मिनिट मध्यरे। आज दिबा 1 घंटा 4 मिनिट मध्ये कन्या राशिर घात चंद्र, घात नक्षत्र नाही, घात तिथि नाही, कर्कट राशिर घात 12। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे तृतीय चंद्र बाधा पाउथिबारु शुभ फल प्रदान करिबे नाही। अष्टम रवि बाधा प्राप्त अछंती, अशुभ फल कम मिलिब। रास्ता दुर्घटनारु अल्पके बर्ती जिबे, किंतु किछि आघात निश्चय लागिब। पेट गोलमाल होई कष्ट पाइले मध्य अन्य सकाशे चिंता करिबे। बापांकर शरीर प्रति ध्यान देले किंबा बापा मांकर सेवा जत्न कले विपदरु मुक्ति मिलिब। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशि विषय रे।
ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସପ୍ତମ ରବି ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସାହସ ରହିବ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଓ ପରିବାର ସକାଶେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ଫଳବତୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି କାମରେ ବାଧା ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ କେତେକାଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନାରୀମାନେ ଏହି ଦିନ ନୂତନ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହେଉ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣ କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ଅଘଟଣ କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସିଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଓ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦୈବୀ କୃପା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରବି ଓ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ହେବା କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ପୂଜାପାଠରେ ମନ ବଳିବ। ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ସମ୍ମାନୀୟ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
विदेशरू धनागमर सुजोग मिलिब। परिवार मध्यरे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्तिंक सकाशे आंतरिक सहयोग रहिब। अविवाहितंक पक्षे विवाहर आशा देखादेव। द्वादश रवि अशुभ ओ मध्याह्न ठारू अष्टम चंद्र अति अशुभ फल मिलिब। आपणकर विभिन्न दिगरे अर्थहानि हेबार बाट देखादेव। आपण काहारी भल उपदेश को ग्रहण करिबे नाही। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्र दशम राशि मकर राशि विषय रे। आज मकर राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे एकादश रवि बाधा प्राप्त अछंती और षष्ठ चंद्र मध्य बाधा प्राप्त अछंती। शुभ फल बदल रे अशुभ फल मिलिब। जुआ लटेरी धन प्राप्ति होई बड़ हेबार आशा धूलिसात होई जीव। आपण हताश रे बुड़ी रहिबे। एहिठारे अधिक आशार फल मनुष्य भोग करे। एणु कौनसी धन उपरे आशा न रखी निजर कर्म उपरे विश्वास रखंतु। जेतिकी चुनाकू सेतिकी पिठा। कौनसी समय रे जुआ लटेरी रे टंका लगाई राताराती बड़ हेबार आशा तुटाई दियंतु। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्र एकादश राशि कुंभ राशि विषय रे। आज कुंभ राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे दशम रवि बाधा प्राप्त अछंती। अशुभ फल मिलिब। हठात चाकिरी तलकू खसी जाई पारंती। प्रमोशन बंद होई जीव। आय जहा हेबार थिला ताहा कमी जीव। पंचम चंद्र बाधा प्राप्त अछंती। पूर्व रोगरू सामयिक भावरे मुक्ति मिलिब। मनरे आशार आलोक देखादेव। आपण आज जहाकू जहा कहिबे ताहा बेदरगार हेब। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्र द्वादश बा शेष राशि मीन राशि विषय रे। आज मीन राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे नवम रवि बाधा प्राप्त अछंती। हठात विपद आसीब पुणी हठात चली जीव। खाली आपण धैर्य धरी रही पारिले हेला। सफलता निश्चय मिलिब। चतुर्थ स्थान रे चंद्रगोचर करूछंती। अशुभ फल मिलिब। परिवार मध्यरे भूल बुझामणा कारणरू कलह हेब। कन्या संतान ओ मातांक मध्यरे मतांतर होई जीव। मानसिक अशांति भोगिबे। हठात केउ स्थान को यात्रा करि पारंती।